ویلکم ٹو بیک نیو ادر اینڈ ولاگ. آج میں آپ کی خدمت میں ان شخصیات کو لینے والا ہوں جو میرا تن من دھن میری دولت میرا سب کچھ ہیں, اور میں آج ان شخصیات کو یعنی کہ اپنی ویڈیوز میں اپنے یوٹیوب چینل پر لے کے آنے والا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے وادی سون کے بارے میں ساری ہسٹری جاننی ہے, اور اس ویڈیو کے ساتھ آپ نے اینڈ تک جڑے رہنا ہے. دوستو بہت ہی زبردست اور انٹرسٹڈ ویڈیوز ہونے والی ہے. جن شخصیات کو میں اپنی ویڈیوز میں آج لے کے آنے والا ہوں, میرے لیے قابل محترم قابل عزت کچھ میرے وہ محترم شخصیت وہ سب کچھ ہیں, اور دوستو میں آج ان کے لیے خاص انٹرویو کرنے والا ہوں. بس آپ نے یہ خاص ہسٹری اگر آپ وادی سون سے تعلق رکھتے ہیں اور واقعہ وادی سون کے بارے کی ہسٹری میں جاننا چاہتے ہیں, اور ایسی ایسی آپ کو انٹرسٹڈ اور یونیک چیزیں آپ کو بتائیں گے اپنے ولاگز میں, اور یقین کریں کہ آپ کو وادی سون کی ہسٹری کے بارے میں اگر جاننا ہے تو ان شخصیات سے جانیں گے, اور میرے لیے وہ کتنا ریسپیکٹیبل محترم صاحب ہیں. میں آج ان سے آپ کا انٹروڈیوس کرواتا ہوں. ماشاءاللہ بہت زبردست ویڈیوز ہونے والی ہے. بس آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیا تو لازمی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, تاکہ اس طرح کی انٹرسٹڈ امپورٹنٹ اور اہم ویڈیو اور یونیک ولاگز آپ کی خدمت میں لے کے آتا رہوں گا. کیونکہ میں یہ ولاگز میں اپنے والد صاحب کو اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ میں اپنے وادی سون کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا, یعنی کہ ان کی اتنی ماشاءاللہ ایج ہو چکی ہے, تو میں ان کو اس لیے لے کے آیا ہوں اپنے چینلز پر, اور اس وادی سون کی اور اپنے ولیج کی ساری ہسٹری جانے کے. بس آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے. کیمرہ کا رخ کرتا ہوں. السلام علیکم جی. اچھا ابو جی یہ دسو بھائی اپنا وادی سون دے بارے جساں تھوڑی ہسٹری دس دیو سڑے جڑے آڈیاں سن بھائی, یعنی کہ وادی سون دے کتنے گران نے یا کتنا تھانہ یہ سارا دس دیو. وادی سون تھانہ نشارہ جی. اچھا یہ 29 پنڈن جی. اچھا 29 پنڈن دے وچ کوئی اور قوم نہیں رانی بغیر اوانا تو. اچھا سارے امان سب امان, یعنی کہ کوئی رانے کوئی رانے کوئی گجر کوئی شیخ کوئی کچھ بھی نہیں, جیڑے کوئی کمی برادری کام کرے نین جی. اچھا کوئی کسی قسم دا کوئی باہروں نہیں آیا, کوئی کسی ضلع چو کسی علاقے چو کوئی آدمی اتنے نہیں آیا. جو کچھ ہے بابے گوڑے دی اولاد, بابا گوڑا آیا جی. اس تو بعد امان قوم جیڑی یہ ساری باؤ سلطان. اچھا باؤ سلطان صاحب امان ہے. باؤ سلطان امان ہے. اچھا انگے دے انہوں دے دادے دادی دی اتھے تربت ہے جی انگے. اچھا ٹھیک ہے. وہ دے مائی پاپ دی شور کوٹ جی. اچھا جی. تے باؤ سلطان. اچھا باؤ سلطان صاحب امان اتھو دے وادی سون دے جی. اچھا انہوں دے یعنی کہ باؤ اجداد جڑے او شور کوٹ نے تے باؤ سلطان صاحب دا جڑا مزاج نے دادی دادا انگے جی. اچھا ماشاءاللہ. بالکل. اس تو بعد یعنی کہ اے وادی سب تو پہلے انگا جڑا آباد ہویا جی. انگے تو بعد واتے ساری سونے پھیل گئے جی امان. اچھا 29 پنڈن تھانے نوشہرے دے. اچھا یعنی کہ ایک ہی تھانہ جی. ایک ہی تھانہ. اچھا ایک 29 پنڈ نے. 29 پنڈن جی. اچھا یہ لوگاں دا رہن سہن کے یعنی کہ گزر بسر کوئی فیکٹریاں کو ملنا جی نہ پہلے انہاں دی مالداری جی. سب تو پہلے پہلے تو مالداری ہونی ہے کسی زمانے تے ملازمت. اچھا یعنی کہ سرکاری ملازم ہوں زیادہ تر. ملازم آرمی دے. اچھا پولیس سارے محکمہ. ٹھیک ہے جی. اس تو بعد اللہ تعالیٰ دی انہاں تے ایک کرم نوازی ہوئی سن 1972-73 دے اتھے لوکاں بور کرائیں. اچھا پانی آ گئے دی زمین چو. اچھا لوکاں اتھے جیڑی کدائی دھنیا گوبھی نہیں ہونی پورے پاکستان ہے اس وقت, یعنی کہ ساری سبزیاں سڑے علاقے جو وادی سونے چونی جون جولائی اگست نومبر سمجھو 3 مہینے دی جڑی سبزی ہونی کدائی پاکستان ہی نہیں ہونی بغیر وادی سون تو جی. اچھا دھنیا گوبھی. اچھا تے ٹماٹر ان چیزیں جڑیاں نے ساریاں اتھے ہونیاں جی. اچھا وہ جڑیاں نے جالر تے اچھالی تے خبکی جی. اچھا اچھا 3 جھیلاں 4 ساڑے کو بنگلے جی. اچھا جڑا انگریز بنا گیا. اچھا کٹھوائی. اچھا سوڈی. اچھا کنٹی. اچھا تے پھلواڑی. اے پھلواڑی یہ انگریز دے ہے. انگریز گرمی دے جون جولائی اتھے تاریخہ بھگتے ہیں. ضلع سرگودے دی جنہیں تاریخہ ہونی ہیں او سرگودہ ضلع ہے. اچھا یعنی کہ یہ سڑے جڑے خوشاب ضلع جی یہ کیڑے سان بنے ہیں سن 82-83 بنا جی. اچھا یہ تحصیل ہے سرگودے دی. اچھا اچھا ضلع ہے جی. ضلع اچھا ضلع سرگودہ ہے. ڈویژن ہے وہ ڈویژن. انگریز اتھے رہا جتنے بنگلے بنوائے گئے انہاں تے وہ کیس مقدمے جتنے ضلع سرگودے دے ہونے وہ سارے اتھے بیٹھ کے سننے ہیں جی. اچھا 3 مہینے جڑے گرمیاں دے ہونے ہیں. اچھا 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 تے اس تو بعد جناب اتھے یہ جڑا سڑا اپنا گرام ہے جی جابا ادھے بارے تھوڑے دس دیو. جناب جابا یا پیچھے 2 کلومیٹر دا فرق ہے. اچھا
खूह उन को हिकु आहे जिस तो पाणी भरे ने लामे क़ौम ई ते हिकु अमाण क़ौम ई जी। अच्छा, दो कौम आई दो कौम ई हैं। अंग्रेज़ां दे दौर च अंग्रेज तो भी पहले। अच्छा, अंग्रेज तो भी पहले, यानी कि 2-3 टाइम उन पानी भरे ने, एक टाइम ये भरे ने जी। हिकु खूह है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਲਾਮੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਣਾ ਮਰੇ ਨੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ। अच्छा, ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆਵਾਣਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਉਸਲੇ, ਇਹ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦਬ ਗਏ ਜੀ, ਬਰਛੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹ ਉਹ। अच्छा, ਲਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। अच्छा, ਲਾਮਿਆਂ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 200-250-300 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲਾਮੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸ ਗਏ ਜੀ, ਗਿਰਾਂ ਛੋੜ ਗਏ। अच्छा, ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਾਬਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਫਤੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। अच्छा, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਫਤੁੱਲੇ ਦੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਲਾਵਲ ਤੋਂ ਆਨੇ ਤੇ ਅੰਗੇ ਆਨੇ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਨੇ। अच्छा, अच्छा, जी को पीर मेर अली शाह साहब ने। अच्छा, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਝਾੜਲੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੀ अच्छा, बाबा शाह फतुल्ला साहब। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਫਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। अच्छा, ਅਮਾਨਕਾਰੀ। अच्छा, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਫਤੁੱਲਾ ਇੱਥੇ अच्छा, आनंद सैयद है। सैयद है। अच्छा, सैयद है। दंदे शाह बिलावल दे सैयद। अच्छा, दंद शाह बिलावल साहब। जी अच्छा, फिर जनाब दोबारा बात ना खबेकी जरदार है जी, उन्होंने ना गल की थी मुंदाबाज वाला। अच्छा, मुंदाबाज वाला। मुंदाबाज वाला बहुत सरदार है, बहुत बड़ा खबकी है जी। अच्छा, उसे इन्हें आख्या भाई तुसी मेहरबानी करो, असा अपना एक पुत्र दो जी जाबे वास्ते। अच्छा, असी अद्धी जायदाद भी देने हैं। अच्छा, ते जाबे दी ज़ैलदारी भी देने हैं जी। ठीक है जी। इत्थे आ गए जी। अच्छा, बाबा सरदार खान उस बंदे दे नाम है जी। अच्छा, मलका नूर खनाला दा जेड़ा दादा है, जेड़ा कबकी आया। अच्छा, उन्हें इन्हें आधी जमीन भी दी जी। अच्छा, ते उन्हें इत्थे अपना ज़रदारी जाबे दे विच जेड़ा जाबे दी ज़रदारी भी जी। अच्छा, वहां नाल उन कौमा गिने आए जी। अच्छा, ये यानी कि जाबियां बनना 100 साल तो उत्ते हो गए। हाँ जी ना, अच्छा, कम से कम 400 साल। पता नहीं अंग्रेज़न दौर च पता नहीं वो डाखाना है कि हिंजा कोई। तहसील है। अच्छा, तहसील है ये, जेल अमदी। जी जी जी, जेल अमदी। हाँ, हिस्ट्री में पढ़ी है ना जी, वो जेल अमदी मेरे ख्याल तहसील है। अच्छा, 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 अच्छा। ते बाकी जेड़े पाकिस्तान बनया ना जी, उस टाइम तो सनी पैदाइश है माशाल्लाह जी। सन 47 दी मेरी पैदाइश है जी, माशाल्लाह, 9वें महीने दी। अच्छा, बाकी हों तो सनी माशाल्लाह अल्लाह पाक जिंदगी देने कितनी उम्र हो गई? 76 साल। अच्छा, 75-76 साल, यानी कि पाकिस्तान के माशा जितने 75-76 साल हो गए। इतनी मेरी उम्र है जी। अच्छा, उस तो बाद वो कौम आ गए जी। असी लोग जड़े उन्हें बाबा सरदार खान दे नाल असिडे वड्डे एक बंदा आया जी हर कौम दा। अच्छा, खबेकियो। अच्छा, सिडियां जायदादां उत्थे भी है। अच्छा, खबेकी भी है। खबेकी भी है ना। आखने नहीं जी, सिडी कोई कहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ झीलां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹ ਕਨੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੜੇ ਗਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਜਾਟਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਬੇਕਿयों ਆਏ ਮਲਕ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮਲਕ सरदार खान दो बेटे है जी, शाह नवाज ते शेरबाज जी। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक कौम सारी नूर खनाल हुई जी। अच्छा, सिडे जेड़े असी अगू बात काकू आ गए जी, अलवाड़ आ गए, वो मियां सियाल आ गए, अल्लाह बन गई 4-5 ढई गई सारा कुछ। अच्छा, इत्थों दी है हिस्ट्री जी। अच्छा, अच्छा, ते बहुत मस्कीन अच्छा गिराम है जी। अच्छा, बहुत यानी कि बाहर जेड़े लोग आने उन्होंने माशाल्लाह मेहमान नवाजी छड़े ए वादी सोना ले करे ने। हालांकि दूई बार निस्बत जेड़े शहर चोने कोई पूछ नहीं कोई नहीं। बहुत अच्छा जी। जी हां, जाबे दा खास करके जेड़ा ना जी। जी हां, बहुत अच्छी गल है जी जाबे दी। अच्छा, बहुत अच्छी हिस्ट्री जाबे दी जी। अच्छा, बाहर वंजो वन के पूछ लो जाबे, बहुत बंदे बाहरों आके वसने पैन हुन भी माशाल्लाह। कई बंदे आके बाहरों थे बहुत ज्यादा वसने पैन, 100-200 साल तो वसने पैन लोग आके जमीन खरीद के मकान बना के जी। अच्छा, अच्छा, हिस्ट्री जी इत्थों दी। ठीक है अबू जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। वालिद मोहतरम साहब थे तो आपको ऐसी हिस्ट्री कोई भी वादिया सोन के बारे में नहीं बताएगा जो मेरे आज वालिद मोहतरम साहब ने आपको बताई है। तो आज की जो मुकम्मल स्टोरी और हिस्ट्री आपको वादिया सोन के 29 गाँव बताए हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और अगर अच्छी लगे तो लाजमी अपना फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।